Mesdames et messieurs, bonjour. Goedemorgen iedereen. We zijn woensdag 15 april. Bedankt om hier aanwezig te zijn voor ons persmoment. Ik zal direct het woord geven aan Steven van Gucht om meer informatie te krijgen rond die pandemie. Goedemorgen iedereen, bonjour tout le monde. Wij gaan u de cijfers presenteren van 14 april. De afgelopen 24 uur zijn er 250 nieuwe patiënten opgenomen in het ziekenhuis. En 239 hebben het ziekenhuis mogen verlaten. Dat brengt het totaal aantal patiënten die in onze ziekenhuizen ligt op 5.524. Dat is een lichte daling van 12. 1204 patiënten liggen op intensieve zorgen. Dat is een daling van 22. En 889 patiënten worden beademd op dit ogenblik. Dat is een daling van 26. De afgelopen 24 uur werden er 103 overlijdens gerapporteerd in onze ziekenhuizen en 179 overlijdens in de woonzorgcentra. In de woonzorgcentra gaat het grotendeels om vermoedelijke gevallen en in een klein aantal van de gevallen om labo-bevestigde gevallen. 2,8% om precies te zijn. Dat brengt het totaal aantal gerapporteerde overlijdens op 283, waarvan 214 in Vlaanderen, 32 in Wallonië en 37 in Brussel. Het totaal aantal overlijdens sinds het begin van de uitbraak in België ligt nu op 4.440, waarvan 51% in de hospitalen en 46% in woonzorgcentra. De afgelopen 24 uur werden er 2454 nieuwe bevestigde gevallen gerapporteerd. Dit getal bevat zowel de testen die uitgevoerd werden via het klassieke netwerk van laboratoria, zoals we die vroeger ook altijd rapporteerden, als ook de resultaten van de testen uit de woonzorgcentra. Via het klassieke netwerk werden er 617 bevestigde gevallen gerapporteerd. Vanuit de woonzorgcentra werden er 1837 positieve gevallen gerapporteerd. En dat brengt het totaal aantal bevestigde gevallen op 2454. In totaal hebben we gisteren 13.434 testen uitgevoerd. Dat brengt het totaal aantal testen tot nu toe op 128.132. Van die 13.434 testen werden er 10.871 uitgevoerd in woonzorgcentra en de rest via het klassieke laboratoriumnetwerk. In de woonzorgcentra testen ongeveer 17% van het personeel en bewoners positief. Dank u. Bonjour à tous, goedemorgen iedereen. Aujourd'hui, nous faisons le point sur la situation du 14 avril, en commençant par la situation dans les hôpitaux. Hier, 250 personnes ont été admises à l'hôpital dans le cadre d'une infection à coronavirus et 239 ont pu quitter l'hôpital. Cela porte aujourd'hui à 5524 le nombre de personnes actuellement hospitalisées. Il y a une légère diminution de 12 par rapport à la journée d'hier. Parmi celles-ci, 1204 sont aux soins intensifs. C'est une diminution de 22 par rapport à la journée d'hier. Et 889 nécessitent de l'assistance pour respirer. C'est une diminution de 26 par rapport à hier. Hier, 103 personnes sont décédées dans les hôpitaux et 179 personnes sont décédées dans les maisons de repos. Il faut savoir que dans les maisons de repos, seule une petite partie des personnes décédées ont eu un diagnostic confirmé d'infection à coronavirus. Cette proportion est actuellement de 2,8%. Au total, le nombre de personnes décédées hier, dans le cadre de cette épidémie, est donc de 283, dont 214 en Flandre, 32 en Wallonie et 37 à Bruxelles.
depuis le début de l'épidémie, 2252 personnes sont décédées dans les hôpitaux et au total, 4440 personnes sont décédées en comprenant les décès dans les hôpitaux et les décès notifiés par les maisons de repos. Durant les 24 dernières heures, 13 434 tests de laboratoire ont été réalisés, dont 2563 dans le réseau habituel de laboratoire et 10 871 au travers de l'activité du laboratoire mis en place pour les maisons de repos. Au total, 2454 personnes ont été diagnostiquées positives pour le coronavirus, dont 617 dans le cadre du réseau habituel de laboratoire et 1837 au travers du dépistage très intensif réalisé dans les maisons de repos. Il y a donc un nombre plus important de cas notifiés aujourd'hui, confirmés par test de laboratoire, mais cette augmentation reflète davantage l'effort de tester plus, et particulièrement dans les maisons de repos, qu'une augmentation du nombre de cas réels dans la communauté. Au total, 1600 personnes ont été diagnostiquées positives en Flandre, 706 en Wallonie, 95 à Bruxelles. Voilà pour aujourd'hui. Goedemorgen. Sinds het begin van de coronacrisis is er enorm veel solidariteit in onze samenleving. Het doet deugd om te zien dat deze solidariteit nog steeds sterk aanwezig is. Toch stellen we ook een mate van ergernis vast. Mensen die de maatregelen niet correct toepassen, wekken terecht gevoelens van onbegrip bij mensen die wel hun uiterste best doen om de maatregelen na te leven. Dit is begrijpelijk, maar jammer. Laat alsjeblieft de solidariteit primeren. Als we samen blijven volhouden en het juiste gedrag blijven stellen, kunnen we de curve doen dalen. Dit moeten we samen blijven doen. De politiediensten leveren op dit moment inspanningen voor de handhaving op het terrein. Maar het is niet de politie die de ultieme verantwoordelijkheid draagt. Dat zijn we zelf. Door het juiste gedrag aan te nemen, zorgen we ervoor dat het virus zich niet verder kan verspreiden. Kijk daarom voor eerst naar jezelf. Volg strikt de maatregelen op. Dit is de beste bescherming voor jezelf en voor je gezin. We begrijpen dat veel mensen het moeilijk hebben, maar laat het gedrag van anderen geen excuus zijn om de teugels te vieren. Laat onze gezamenlijke inspanning van de afgelopen weken niet voor niets zijn. Die situatie is heel zwaar in de ziekenhuizen, maar nog steeds beheersbaar. Dit moeten we samen zo houden. We mogen dit gemeenschappelijke doel niet uit het oog verliezen. We zijn allemaal getroffen door dit virus, maar we zijn ook allemaal verantwoordelijk voor de gezondheid van onszelf en voor deze van onze familieleden. Deze namiddag vindt er een Nationale Veiligheidsraad plaats. Op basis van de adviezen van experten zal de Nationale Veiligheidsraad de nodige beslissingen nemen over de coronamaatregelen. De beslissingen zullen zo snel mogelijk gecommuniceerd worden via de officiële kanalen, onder andere de website van het crisiscentrum, de sociale media, maar ook via de pers zullen de maatregelen gecommuniceerd worden. De beslissingen zullen ook via e-mail verzonden worden naar alle geregistreerde mensen op BiAlert. Als je nog niet bent ingeschreven, kan je dit nog steeds doen via de website www.bi-alert.be. Zo wordt ook jij persoonlijk verwittigd van de maatregelen. Blijf vooral volhouden, blijf zorgen voor jezelf en voor elkaar. Dank je wel. Bonjour à tous. Depuis ces quelques semaines de pandémie du coronavirus, nous constatons que la solidarité est présente partout. Et cela fait plaisir de voir cette solidarité qui est encore et toujours aussi forte aujourd'hui, malgré peut-être certaines contrariétés. Les personnes qui ont plus de mal à respecter les consignes de manière stricte éveillent à juste titre une certaine incompréhension pour les personnes qui font le maximum. C'est compréhensible, mais nous devons tous aujourd'hui passer au-dessus. La solidarité doit primer. Et c'est uniquement si nous continuons à maintenir ces mesures ensemble
que nous allons pouvoir continuer à faire descendre cette courbe. Les services de police, par exemple, se livrent sur le terrain à un effort important pour veiller à l'application de ces mesures. Elles sont là pour informer, pour guider, mais ce n'est pas la police qui est responsable ultime de l'ensemble de l'application des mesures. C'est chacun d'entre nous. En adoptant le bon comportement, nous veillons chacun à limiter la propagation du virus. Alors commençons par nous-mêmes. Suivons chacun de manière la plus claire possible, la plus stricte possible, ces consignes de santé publique. C'est notre meilleure protection, c'est aussi la meilleure protection pour notre famille. Nous comprenons que c'est difficile pour certains d'entre vous, mais ne laissez pas les excuses des autres vous relâcher. Que nos efforts collectifs ne soient pas vains. La situation est encore difficile dans de nombreux hôpitaux, mais elle est gérable et nous devons veiller ensemble à ce qu'elle le reste. Pour tous les patients, pour tous les personnels de soins, n'oublions pas cet objectif commun. Nous sommes tous concernés potentiellement par ce virus et nous sommes tous acteurs de notre santé. Cet après-midi aura lieu un Conseil national de sécurité. Sur avis de différents experts, ce Conseil national de sécurité prendra les décisions pour les mesures appropriées face à ce coronavirus. Vous serez informés le plus rapidement possible de ces décisions via différents canaux, notamment via les sites web officiels du centre de crise, infocoronavirus.be, les médias sociaux, mais également évidemment via les médias. Les décisions vous seront aussi envoyées par mail directement si vous êtes enregistré sur la plateforme BiAlert. Si vous ne l'êtes pas encore, vous pouvez aujourd'hui encore vous inscrire sur www.bi-alert.be. De cette façon-là, vous serez informé personnellement de la situation et des décisions. Continuons tous à tenir bon, continuons à veiller sur soi, mais aussi à prendre soin des autres. Merci. Nous allons prendre quelques questions. Peut-on enfin dire que le pic est derrière nous? Craignez-vous un nouveau pic, notamment dû au dernier week-end ensoleillé? Ce que nous observons, c'est qu'après avoir eu une forte augmentation du nombre de cas, aujourd'hui, nous avons une tendance vers une diminution lente, mais réelle. Par rapport au risque d'évolution de nouveau vers le haut de cette tendance, il existe bien évidemment, et il est en très grande partie lié au comportement que nous avons et au respect des règles qui doivent encore être appliquées. Mogen we eindelijk zeggen dat de piek achter ons ligt en vreest u voor een nieuwe piek als gevolg van de voorbije mooie dagen? Wel, wanneer we kijken naar het aantal nieuwe ziekenhuisopnames, wat een van de belangrijkste indicatoren is bij het opvolgen van deze epidemie, dan zien we dat de piek ergens waarschijnlijk rond begin april lag en dat sindsdien het aantal nieuwe opnames in de ziekenhuizen geleidelijk aan het dalen is. Dat is heel goed nieuws. Langs de andere kant is het ook een realiteit dat er nog altijd heel veel virus circuleert in de gemeenschap. Dit virus is nog niet verdwenen. Dat betekent dat als wij onze discipline verliezen, als we maatregelen te snel loslaten, dat het virus terug gaat opflakkeren en dat we inderdaad een nieuwe piek kunnen krijgen. Die stijging in die cijfers zullen we pas zien een tweetal weken nadien. Dus dat is een reëel risico. In hoeverre dat de toegenomen mobiliteit van verleden paasweekend een effect gaat hebben op de cijfers, dat is heel onzeker. Ik hoop van niet, maar dat zullen we pas in de toekomst echt kunnen opmeten. Is de daling van het aantal patiënten in intensieve zorgen en aan de beademing niet deels het gevolg van mensen die overleden zijn in het ziekenhuis? Die overlijdens zijn toch vooral bij mensen op intensieve zorgen? Wel, het is een combinatie. Een aantal van de mensen geneest en kan ontslagen worden, ook van intensieve zorgen en van de beademing. En een deel van de mensen, jammer genoeg, komt te overlijden. Dus het is een combinatie van beide factoren die de daling veroorzaakt. La baisse du nombre de patients en soins intensifs et sous respirateur n'est-elle pas biaisée si on tient compte des décès qui ont lieu dans les hôpitaux? On peut s'imaginer qu'ils étaient surtout en soins intensifs.
Les personnes qui doivent nécessiter de soins intensifs sont les personnes qui sont dans un état critique. Et donc, quand le nombre de personnes aux soins intensifs a tendance à diminuer, c'est une combinaison de personnes qui ont pu sortir des soins intensifs et évoluer de façon positive et de personnes qui sont malheureusement décédées. Marc Van Ranst a dit hier que quasi chaque personne décédée en maison de repos est comptée comme un décès Covid. Est-ce correct? Quels sont les critères pour classer un décès comme un décès suspect suite au Covid-19? Attribuer comme cause du décès à une personne dans une maison de repos la cause d'une infection à Covid est quelque chose qui est particulièrement difficile et certainement par le passé en raison du fait que le nombre de tests diagnostiques pour confirmer l'infection était très limité. Cette situation a tendance à s'améliorer maintenant grâce aux efforts qui ont été réalisés, mais nous pouvons donc comprendre que dans un certain nombre de cas, on imagine que la suspicion d'infection à coronavirus et de décès liés à une infection à coronavirus puisse avoir été surestimée parce que le contexte épidémiologique était bien présent, mais la cause réelle du décès n'a pas pu être confirmée. Des études sont en cours aujourd'hui pour faire la part des choses, pour pouvoir donner une image plus précise de la situation. Et cette étude est basée sur l'analyse de ce qu'on appelle la surmortalité, c'est-à-dire que dans chaque région, dans chaque maison de repos, on s'attend de façon historique à avoir un certain nombre de décès. L'analyse qui va être réalisée, c'est de savoir combien de décès en plus par rapport à ce à quoi on se serait attendu en situation normale. Et donc, l'objectif sera de déterminer quelle est cette différence qui pourra alors nous permettre d'affiner la surmortalité liée au coronavirus. Et nous pensons que cette étude nous permettra de diminuer le nombre probable de cas de décès liés à cette infection. Marc Van Ranst zei gisteravond in de afspraak dat zo goed als elke dode in een... Marc Van Ranst zei gisteravond in de afspraak dat vrijwel elke dode in een woonzorgcentrum momenteel wordt meegedeeld als een coronadode. Klopt dat? Vanaf wanneer nemen jullie een overlijden op bij de vermoedelijke COVID-doden? Wel, dit is een beoordeling door de behandelende arts. Het is de arts die de oorzaak van het overlijden vaststelt en die dan beoordeelt of dat COVID-19 al dan niet gerelateerd is aan het overlijden. Daarom niet noodzakelijk de hoofdoorzaak, maar op zijn minst dan een bijdragende factor. Dit wordt telkens voor elk geval apart beoordeeld door een arts en zo gerapporteerd. Het is zo dat een vermoedelijk geval... Er zijn eigenlijk 3 criteria die we kunnen gebruiken voor het vaststellen van COVID-19. Enerzijds epidemiologisch, is er een uitbraak aanwezig, is er mogelijkheid tot contact. Ten tweede, de aanwezigheid van de klinische symptomen, het typisch ziektebeeld. En ten derde, een positieve laboratoriumtest. Wanneer al die 3 criteria voldoen of positief zijn, dan spreken we van een bevestigd geval, een zeker geval. Dat is de grootste graad van zekerheid. Heel vaak gebeurt er geen test en gaat men zich dus baseren eerder op de mogelijkheid tot besmetting, de mogelijkheid tot contact en het typisch ziektebeeld. En dat noemen we dan een vermoedelijk geval. Dat is een beoordeling door de arts in kwestie en het is mogelijk dat daar een zekere overschatting is van het aantal gevallen. Er zijn nog andere manieren om te gaan meten wat de impact is van het virus op de sterfte in de gemeenschap, in woonzorgcentra. En dat doen we door de algemene oversterfte te meten. Dat is een systeem dat werkt met een zekere vertraging. Dat wordt niet in real-time opgevolgd, maar dat gaat later nog toegevoegd kunnen worden aan de analyses en gaat nog een beter beeld geven van de werkelijke impact van deze virusuitbraak. Zorgt onze manier van tellen er niet voor dat we automatisch in de wereldwijde top van coronasterfte behandelen? Wel, die manier van tellen nog aanpassen? En onze cijfers berekenen zoals Nederland en Duitsland hun overlijden stellen? wel het... Mag ik? Ja.
Wel, het is zo dat de cijfers die elk land rapporteert, kunnen op dit moment moeilijk vergeleken worden. Het is ook niet de bedoeling om een ranking van landen op te stellen. Dat is helemaal niet de bedoeling van ons surveillance systeem. In België hebben we een heel compleet bewakingssysteem. We rapporteren zo volledig mogelijk. En we doen dat in de eerste plaats om te kunnen beoordelen wat er op dit moment aan de hand is in de gemeenschap, in België. En zodanig dat we ook actie kunnen nemen daar waar het nodig is. Dat is prioriteit nummer 1. De vergelijking met landen is moeilijk, want elk land telt inderdaad op een andere manier, rapporteert een ander type cijfers. Het is reeds mogelijk om bepaalde vergelijkingen te maken, want ook wij maken in onze cijfers reeds een onderscheid tussen de bevestigde gevallen en de vermoedelijke gevallen, de gevallen in ziekenhuizen en de gevallen buiten de ziekenhuizen. Dus die opsplitsing wordt al gemaakt. Maar nogmaals, dit is geen competitie. Het is niet de bedoeling om rankings te maken. We moeten in de eerste plaats kijken naar wat er hier gebeurt en denken aan oplossingen en acties. Wanneer dat we enkel kijken naar de bevestigde gevallen, en dat gaat dan bijna voornamelijk over de gevallen in de ziekenhuizen, dan hebben we tot nu toe, ik ga even kijken, 2264 bevestigde overlijdens. Dat is bijvoorbeeld een getal dat je kan vergelijken met een aantal andere landen. Notre manière de compter les décès nous met apparemment au top mondial. N'est-il pas possible de modifier notre approche et de recalculer nos chiffres comme aux Pays-Bas, en Allemagne? Donc, le système de surveillance et donc la façon dont nous comptons le nombre de décès en Belgique a pour objectif de nous donner la meilleure vue sur la situation et de bien comprendre les défis auxquels nous faisons face. Nous comptabilisons en Belgique à la fois les décès qui ont eu lieu, qui ont été confirmés par un test de laboratoire et les décès suspectés d'infection à Covid. Nous comptons en Belgique à la fois les décès qui ont eu lieu dans le réseau hospitalier, mais aussi dans la communauté, et particulièrement dans les maisons de repos. Et ces éléments-là peuvent nous distinguer par rapport à d'autres pays. Nous pensons que faire des comparaisons entre différents pays en termes de ranking par rapport au nombre de décès ne va pas nous faire oublier que la situation peut être différente dans certains pays et certainement aussi la façon de comptabiliser le nombre de décès ou de cas confirmés. Il est cependant important de pouvoir évaluer la situation dans notre pays, mais par exemple aussi dans nos pays voisins, pour comprendre quel est le niveau de contrôle de l'épidémie entre différents pays qui sont inévitablement en contact. En Belgique, si nous prenons simplement le nombre de décès confirmés dans les hôpitaux, nous sommes à 2252 décès comptabilisés. Donc, nous allons maintenir ce système de surveillance qui est, nous pensons, très complet et nous allons continuer à faire la part des choses entre les différentes catégories qui sont sous-jacentes à cette comptabilité. Selon l'OMS, il n'est pas certain que tous les patients guéris du coronavirus soient totalement immunisés. Certains ne développeraient même aucun anticorps. Pouvez-vous nous confirmer cette information? Et si oui, cela vous inquiète-t-il? Sait-on déjà si cela peut concerner certaines personnes? L'évolution des connaissances par rapport à ce virus, mais c'est une histoire qui est en cours. Et donc nous apprenons encore chaque jour, chaque semaine sur comment ce virus se comporte, comment l'homme peut s'immuniser, peut se protéger contre cette infection. Il y a des rapports qui attestent que certaines personnes qui ont eu une infection avérée ne développent pas un nombre d'anticorps suffisant que pour être détectés par les tests de laboratoire qui les mettent en évidence. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y en a pas? C'est probablement qu'il y en a en tout cas moins que ce que les tests sont capables de détecter. Il y a également des rapports qui montrent que certaines personnes
ont été infectés une première fois et chez qui on détecte de nouveau le virus par la suite. Certains de ces rapports ne sont pas tout à fait clairs si la détection de ce virus est simplement liée à des restes du virus, du matériel génétique qui date de l'infection précédente, ou s'il s'agit d'une réinfection. S'il s'agit d'une réinfection, nous avons des raisons de penser que ce deuxième épisode sera nettement moins sévère que le premier, car il y aura eu un premier contact avec le virus. Voilà ce qu'on peut dire aujourd'hui. Volgens de WHO is het niet zeker dat alle genezen patiënten immuun zijn voor het coronavirus. Sommigen zouden zelfs geen antilichamen ontwikkelen. Kan u dat bevestigen? En zo ja, vindt u dat verontrustend? Weten we ook of dat specifiek bij bepaalde mensen voorkomt? Wel, er komen meer en meer studies uit over de antistoffenrespons bij mensen na infectie of tijdens de infectie. En daaruit blijkt dat er inderdaad een zeer grote variatie is tussen individuen in de mate waarin zij antistoffen ontwikkelen. De meeste patiënten ontwikkelen vrij hoge antistoffentiters, antistoffengehaltes in het bloed. Bij andere mensen lijkt dat heel wat lager te zijn. Mensen die asymptomatisch zijn of die heel milde symptomen hebben, zouden wat lagere antistoffentiters ontwikkelen of antistoffengehalte in het bloed dan mensen die meer ernstige symptomen ontwikkelen. En zo zijn er nog wel wat patronen. Het is wel belangrijk om te vermelden dat die variatie in die antistofontwikkeling dat niet ongewoon is voor een infectieziekte. Dat zien we ook bij heel wat andere infecties. En dat betekent ook niet noodzakelijk dat die personen in kwestie een sterkere of een zwakkere immuniteit of afweer ontwikkelen. Antistoffen zijn maar een klein onderdeeltje van de immuunrespons, van de afweer van het lichaam. Er zijn ook heel wat andere componenten die zeer effectief zijn. Die zijn alleen veel moeilijker om te meten en die worden op dit moment ook niet opgevolgd. We volgen wel de antistoffen op, maar dat is maar een indicator. Persoonlijk denk ik dat mensen die infectie meemaken, dat die een zekere immuniteit gaan ontwikkelen en de kans dat zij opnieuw ernstig ziek worden omwille van dit virus zeer klein is. Het is wel mogelijk dat men na een infectie nog lange tijd het virus of onderdeeltjes van het virus gaat uitscheiden via de neus, waardoor iemand nog positief zou kunnen testen een maand of 2 maanden nadat de infectie eigenlijk al hersteld is. Het gaat hier niet om levend virus, maar het gaat eigenlijk om onderdelen van dat virus die we oppikken met zeer gevoelige testen. Eigenlijk klinisch of na besmettelijkheid van heel weinig belang. Dat kan maken dat men soms mensen opnieuw gaat diagnosticeren van opnieuw geïnfecteerd of opnieuw ziek, maar we moeten dat met een korrel zout nemen. Het is zo dat wanneer we kijken naar coronavirussen, dat er meestal wel een vrij goede immuniteit wordt opgebouwd, maar we zien wel dat mensen soms kunnen opnieuw besmet worden, maar ze gaan er dan niet ernstig ziek meer van worden. En dus die immuniteit is niet 100%. Herinfectie, een tweede infectie, is theoretisch wel mogelijk, maar zonder ernstige gevolgen. Merci à tous. Merci de suivre ces points d'information. On prend le temps de vous expliquer, on l'espère de manière la plus pédagogique possible. N'oubliez pas dès lors de propager la bonne information et non pas le virus. Blijf volhouden, blijf zorgen voor jezelf en voor elkaar. Dank je wel.